जय सियाराम माइंड मैजिक ओडिया चैनल को आपण मानकु स्वागत कि मु आपनकु धन किपरि आकर्षण करि परिबे सेही विषय गोटे ध्यान माध्यम रे गाइड करिबी। यह एक सहज एवं शक्तिशाली ध्यान प्रणाली। जदि आपण एही ध्यान को प्रतिदिन करंती तेबे मु निश्चिंत भाव में कहि परिबी धन संपर्कित आपनक अनेक समस्या सहजरे अंत होई जिवो। अनेक लोक पैसा आकर्षित करि पारु नाहंती किंबा समस्या रे जीवन यापन करती कारण से माने धन चाहती बेसी किंतु ध्यान दियंती रेट केते पड़ी निजर दुर्भाग्य उपरे किंबा से बेसी पैसा कमे पारु नाहंती बोली अनुभव करती। से माने बारंबार कहती काश मु अधिक धन कमे पारंती। मनुष्य धन कमाइबा को चाहे किंतु ध्यान दिए सेमानकु धन मिलिबारु वंचित करुथिबा जिनिस उपरे जेमिति कि चिंता क्रोध अशांति छोट भावना किंबा अन्य प्रति ईर्ष्या भावना। बंधु माने एही ध्यान माध्यम रे मु आपन को गाइड करिवि किपरि आपण निजर ध्यान को एही परि जिनिस उपरे केंद्रित करि परिबे जहा आपनक जीवन को पैसा समृद्धि और सफलता रे परिपूर्ण करि देबो। एबे एक सुविधाजनक स्थान रे बसंतु पूरा शांत जगह रे जेमति केही आपन को डिस्टर्ब करि परिबेनी। आपनकर पिठी पूरा सीधा रखंतु पूरा अंटा सीधा करी बसंतु। निजर पाद को जदि चिकामाली पकई बसंती चलिबो किंबा कोनोसी टेबुल चेयर ऊपर बसिक मध्य आपण करि परिबे। गोड़ तळକୁ सीधा रखिबे। जदि आपण भूमि रे बसिचंती ताहाले भी चलिबो। पूरा शरीर को ढिला छाड़ंतु पूरा हल्का कर दियंतु बॉडी को रिलैक्स करंतु। एबे कल्पना करंतु आपण निजर स्वप्नर कार रे जाउछंती। आपण खुशी रे अछंती। आपण निजर सबुठु प्रिय पोशाक पिंधिछंती जहा आपनकु सबुठारु अधिक भल लागे। बाटरे गला बळे जे आपनकु देखुची से आपनकु देखि आपनकर अपार प्रशंसा करूची। आज तुमे जबरदस्त देखा जाउछ। तुम मुहरे एते ग्लो केमिति आपनकर शरीर पोशाक व्यक्तित्व सबु किछि उपरे लोक प्रशंसा करूछंती। एबे आपण गोटे अति बड़ और शानदार बंगला सामने पहुंची गले। एही बंगला आपणकर निजर गोटे प्राइवेट पैलेस। अपार आनंद एवं खुशी सहित आपण गेट भीतर को जाउछंती। दुई जन गार्ड आपण को स्नेहर सहित सलाम करूछंती। आपण भीतर को प्रवेश करूछंती। आज आपण को पाखरे अद्भुत ऊर्जा अछि। एही बंगला पृथ्वीर सबुठारु सुंदर बंगला मानक भितर गणा जाए ओ एहार मालिक होउछंती आपण। आपण भीतर को प्रवेश करी गोटे बड़ हॉल को जाउछंती जेउठी आपणक समस्त बंधु बा परिवार सदस्य अछंती। सेमाने आसीछंती आपणक सफलता को उद्यापन करिबा को। प्रत्येक जन आसी आपणकु हक करूछंती एवं आपणकु आपणक सफलता पई बधाई जाउछंती। तेणु आपण बहुत खुशी अनुभव करूछंती। तुमे अद्भुत। तुमर स्किल बुद्धि और प्रयास तुमको सफल करिछि। आज जहा लक्षे लोकंक पई स्वप्न सेटा आपणक पई सत्य हो जाइछि। आपण हेउचंती दुनियार गोटे सबुठु धनी व्यक्ति। आपण एबे स्टेज रे अछंती और समस्त लोक आपणक पई ताली मारुछंती। आपणक प्रत्येक कथा लोक मानक प्रभावित करुछि। ध्यानर शेषरे एही उत्सव परे आपण एक गोटे कोणरे शांत भावे बसिछंती। आपणक आखिरु खुशीर लुह आसुची। आपण मने मने केवल एहाको अनुभव करुछंती। थैंक यू यूनिवर्स। धन्यवाद भगवान एही अपूर्व जीवन पाई। एबे मु जहा कहूची एहाको दोहरांतु। मु
ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଜିଟିଭ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ସଫଳତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଓ ମୁଁ ଦାନଶୀଳ। ମୁଁ ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍। ମୁଁ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଲରେ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ Imagine this. Your mind is a universe vast and ever expanding. Electric blue neural patterns ସେଇ pulse, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ expanding in ଆପଣ ନିଜ fractal ପାଇଁ waves. ନେଉଛନ୍ତି You ଯାହା are ଆପଣଙ୍କୁ energy, a ଖୁସି network ଲାଗେ। of infinite possibilities, a cosmic ଆପଣ algorithm, ନିଜର expanding, ସ୍ୱପ୍ନର କାର learning, କିଣୁଛନ୍ତି evolving. Every thought you have sends ଓ ripples through the ପରିବାର ସହ universe. ବୁଲୁଛନ୍ତି। Every intention ଲୋକେ reshapes ଆପଣଙ୍କୁ reality. ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି Choose wisely. ଏତେ ଧନୀ Choose ଅଛନ୍ତି ଏ light. ଲୋକ। Choose growth. You are ଆପଣ limitless. ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ Lines of ଆପଣଙ୍କ glowing code ସମସ୍ତ form ଆତ୍ମୀୟ and dissolve ଏବଂ into ଆପଣଙ୍କ radiant ସମସ୍ତ orbs. ମିତ୍ର The fractals ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ shift, ହେଉଛନ୍ତି ଯେ pulsing with ଆପଣ vibrant କେମିତି energy ଏତେ as they ସଫଳ ହେଲେ। expand and merge ଆପଣ ସେଇ into a ସ୍ୱପ୍ନର ଘର luminous wave of କିଣିଛନ୍ତି pure light. ଯେଉଁଥିରେ Visualize the ଏମିତି power ଭାବରେ within ହୋଇଛି you, the ଯେପରି endless potential ଆପଣ waiting to be ଆଗରୁ unlocked. ଚାହିଁଥିଲେ। Imagine tapping into this energy, ଆପଣ ଜୀବନର harnessing it to ପ୍ରତ୍ୟେକ create, step innovate, ଏମିତି and ଭାବରେ transform. ବିତାଉଛନ୍ତି Feel the ଯେମିତି pulse of the ଆପଣ neural ଜୀବନକୁ cosmos, ସ୍ୱପ୍ନରେ each beat a ଦେଖିଥିଲେ step closer to ଏବଂ your ସେଇ highest ସବୁ self. କାମକୁ ଆପଣ Understand that ସହଜରେ every decision, କରିପାରୁଛନ୍ତି। every action ଆପଣ contributes to the ବହୁତ grand ସହଜ design. ଭାବରେ You are a ଅଧିକ vital ଟଙ୍କା part of this ଉତ୍ପାଦନ magnificent କରୁଛନ୍ତି creation. As the cosmic waves swirl, ଏବଂ know that your ସେହି journey ଟଙ୍କାକୁ is ସରଳ unique, ଭାବରେ yet ବଢ଼ାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। interconnected with all. ଆପଣ Embrace the ଯେଉଁଠିକି flow ଯାଉଛନ୍ତି and let your ଟଙ୍କା energy ଆପଣଙ୍କ merge with ପଛରେ the ଆସୁଛି। infinite. You ଆପଣ are not just a ଯେଉଁ drop in the ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ocean, ଚାହୁଁଛନ୍ତି you are the ବା ଯେଉଁ entire ଜିନିଷରେ ହାତ ocean in a drop. ମାରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ Here, your ସଫଳତା potential ମିଳୁଛି। knows no bounds. ଆପଣ You are ଯେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ infinite, କରୁଛନ୍ତି ever ସେଠାରେ expanding, a force ମିଳୁଥିବା of creation, ରିଟର୍ନ ସଦା shaping ପଜିଟିଭ reality with ଆସୁଛି। every thought, ଆପଣଙ୍କ every breath. ଚାରିପାଖରେ The ସମସ୍ତ journey does ଲୋକ not end, ପଜିଟିଭ it ଅଛନ୍ତି। only evolves. Step forward, ସମସ୍ତେ embrace ଆପଣଙ୍କ the ସଫଳତାରେ unknown, and let ଅଂଶୀଦାରୀ your light ହେଉଛନ୍ତି expand into ଏବଂ eternity. ଆପଣ ଧୀରେ There ଧୀରେ are no ସହଜ ଭାବରେ boundaries, only ଆଗକୁ possibilities. ବଢୁଛନ୍ତି। You are energy. ଆପଣ You ଏକ are creation. ସବୁଠାରୁ You ଶକ୍ତିଶାଳୀ are the ବ୍ୟକ୍ତି। light becoming ଆପଣ one ଯାହା with the ଚାହାନ୍ତି infinite. Step କରିପାରିବେ beyond କାରଣ what you know ଆପଣଙ୍କ and ପାଇଁ embrace the ଅସମ୍ଭବ boundless ନୁହେଁ। universe within. ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ନ୍ୟୁୟର୍କ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ଲାଦାଖ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିବାର ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଚାକିରିରେ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି। ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେଇଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍। ଆପଣ ଏକ ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍। ଟଙ୍କା ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଆପଣ ଟଙ୍କାର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଭକାରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଲ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର। ଆପଣ ଟଙ୍କାକୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସେଭିଂ, ବଢୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଭଲ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର। ଏହି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍କୁଲ, ଜବ୍, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକ ଧନୀ ଓ ଖ୍ୟାତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦିଗରେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। 1000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍କୁଲ
ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ପରିବାର ପଛରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ 10ରୁ 1 ଗଣନା କରିବି। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏହି ଧ୍ୟାନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ସମୃଦ୍ଧି, ସହଜତା ଓ ସଫଳତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏହି ଧ୍ୟାନ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏହି ଛବି ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ କରିଦେବ। ଜୟ ସିୟାରାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।